Söyledi zaten. Bantu. Merhaba guys, selamat datang lagi di channel kita The Dunandars Family. Hari ini hari spesial, kita bakal bertemu dengan orang tuanya Rusyan di kota Elazığ. Sekarang kita ada di Diyarbakır, di rumahnya orang tua Rusyan yang di Diyarbakır. Kenapa orang tua Rusyan tidak ada di sini? Karena sekarang lagi musim panas. Jadi kebetulan orang tua Rusyan, ayahnya Rusyan itu udah pensiun dari pekerjaan. Kemarin tuh kerja sebagai pemilik barbershop gitu di Diyarbakır. Sekarang usahanya udah diberikan ke orang lain. Jadi cuma terima uang sewa bulanan aja gitu, karena di sini sangat panas. Mereka berlibur di kota Elazığ. Jadi di sana itu cuaca lebih sejuk. Kalau di sini kalau siang kita nggak bisa beraktivitas guys, karena bisa sampai 40 derajat ke atas itu suhu udaranya. Makanya saya baru keluar dengan mat sekarang sekitar jam 6.30 ya. Jadi di sini maghribnya pun jam 7:45 gitu. Agak telat ya maghrib di sini karena musim panas, matahari lebih lama tenggelamnya. Ya seperti ini guys. Kita sekarang ada di komplek perumahan keluarga Rusyan yang ada di Diyarbakır. Kita tinggal sama Merve dan Bilal. Bilal pun sering juga pulang pergi kemari karena dia punya rumah sendiri. Kebetulan istrinya juga lagi hamil. Karena terlalu panas juga, mereka istrinya tuh tinggal di Elazığ karena Bilal bekerja. Jadi Bilal harus stay di sini ya. Karena kebanyakan memang warga Diyarbakır, apalagi yang golongan menengah ke atas yang punya penghasilan lebih atau tidak terikat dengan pekerjaan yang harus ke kantor, mereka itu biasanya punya villa memang di daerah Elazığ. Jadi mereka itu kalau musim panas 3 bulan bakal tinggal di Elazığ atau pulang pergi lah, minimal seminggu sekali bakal pulang untuk cek rumah karena rumah tidak bisa dibiarkan kosong terus kan ya. Jadi seperti itu. Nanti kita bakal berangkat dengan Bilal, Muhammad dan Merve naik mobilnya Muhammad, pamannya Rusyan ya. Karena kalau kita naik bus akan makan waktu lebih lama. Jarak antara kota ini dengan tempat orang tua Rusyan sekarang itu sekitar 140 km. Jadi kalau ditempuh secara normal itu bisa jadi 1,5 atau 2 jam maksimal. Kalau kita naik angkutan umum itu bisa sampai 2 atau 3 jam karena mereka banyak transitnya guys. Jadi kita alhamdulillah punya keluarga di sini dan kita bakal berangkat nanti mungkin sekitar jam 10 ke atas atau 11 ke atas, tunggu Bilal pulang dari kerja. 11 itu maksudnya 11 malam. Jadi kita mungkin akan sampai di sana ya pagi dini hari lah. Kita belum tahu jam berapa tepatnya di sana. Semoga perjalanan kita itu nggak ada kendala karena memang kondisi kesehatan anak-anak agak drop setelah menempuh perjalanan jauh dan mendarat di Diyarbakır. Juga Ronya sempat sakit gigi, kita udah bawa ke dokter. Mer juga lagi tumbuh giginya, jadi dia nggak selera makan. Dan seperti ini komplek perumahan kita guys di sini. Nah, di sana ada masjid namanya Haris Jami. Saya nggak tahu kenapa namanya bisa sama dengan nama saya. Ada komplek di sini ya, lengkap ya fasilitas. Minimumnya apartemen harus ada tempat bermain anak pastinya, ada tempat, biasanya kalau nggak ada futsal, ada lapangan futsal, ada juga lapangan basket. Nah, di belakang saya ini ada kolam renang ya, tertutup ya, karena memang kolam renang di sini itu hanya berfungsi itu biasanya di musim panas saja. Setelah itu tidak berfungsi lagi. Kenapa? Karena dingin. Jadi 3 bulan musim panas itu kolam renang terbuka untuk semua orang yang ada di apartemen, tapi setelah itu tertutup karena memang airnya terlalu dingin. Kecuali kalau kita memang mau berenang, kita harus pergi ke tempat berenang yang tertutup, yang ada pemanasnya. Dan di sini juga ada hari-harinya untuk kolam renang itu. Kebetulan hari ini campuran, ada cewek cowok. Ada hari yang khusus cewek aja, ada hari yang khusus cowok aja. Jadi kalau orang yang tinggal di sini ada daftar, ada ininya, ada listnya. Jadi mereka bisa lihat. Jadi ada dibebaskan gitu ya, campuran. Jadi tapi kebanyakan sih karena di Diyarbakır ini memang berbeda dengan kota besar lain. Jadi agak ketat sedikit ya, misalnya agak seperti apa saya bilang ya, sepertinya nggak terlalu bebas seperti di Istanbul guys, tapi seperti ada pengeremannya untuk budaya. Jadi walaupun campuran nggak terlalu ramai juga antara cewek cowok bercampur seperti itu ya. Jadi ikuti terus vlog kita guys sampai nanti, mudah-mudahan nggak ada kendala sekali lagi ya. Buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe, yang belum follow jangan lupa follow Instagram kita juga, bunyikan loncengnya supaya tahu video terbaru kita nanti. Oke guys, lanjut lagi videonya. Ay, en öyle çekim rezil Evi daha kötü. Bunu hayat. Bileğinden çıkmıştır büyük ihtimalle. Flash açtı bu. Merhaba kahpe. Bilal ya küfür et. Baksana öyleyse. Sanki bu sen dün buradaymış, adam hiç yapmadı. Böyle hasta ya şu an o.
Büyük buluşma. Hoş geldiniz. İlk defa torunu aldım Mursam. Ay. Sen yıkamadın? Yok ben yıkamadım. Ben yıkamadım. Gel. Mert yüzünü yıka. Yüzünü yıka. Anneanne yüzünü yıkasın. Hiç yabancılık çekmedi. Anneanne yüzünü yıkasın. Gel. Gel git. Gel. Mert gitme. Mert gitme. Ronya. Ne yaptın? Gel. Ne yapıyorsun? Bunlar. Hadi koş. Bak verir misin Mert'e? Gittiler. Bizim kapı açılır açılmaz annem de hemen kapısını açtı. Onun terlikleri var ama masanın üstünde. Mert. Ronya, anneannenin yeni görevi güzel mi? Dilediğimiz yeni görmemizi değil. Gördü ki. Oh. Olabilir evet. Halis o. Anne bu terlikler kimin? Anne bu terlikler kimin? Oo. Bakın böyle bir yerdeyiz. Görürüz zaten yavaş yavaş arkadaşlar. Ronya hastaydı, biz perişan olduk ya. Hep böyle yolda kustu. Sonra bir türlü yolu devam ettiremedik. Sabah 4'e kadar yoldaydık. Normalde 1'de burada olmamız gerekirken 4'te buradaydık yani. Gel sana forma giydireceğiz Mert. Mert gel sana forma giydirecek baba dede uyanmadan. Ciddi. Tabii. Babam Fenerbahçeli, sen hemen Galatasaray. Mert. Sonra giydir bir hadi uyansın bir şok olsun tamam mı? Tamam. Bak Mert sana forma aldım. Bu ne? Gel ye. Ne dedi gördün mü? Direkt. Dede. Kızım nasıl? Mesela gel, hele gel. Dede. Tanımıyor. Hadi gel. Aleyküm selam. Kaçtı. Aha, bizim enişte uyandı. Baba. Nasılsın Necabi? Sensin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hacı abi değil baba artık öğren ya. Hacı abi. 8 yıl oldu ya. Mert nasıl? Tamam gelin de mesela sana desin Hacı abi kabul ediyorsun. He? Hacı abi desin gelin de olur mu? Ama baba demek istiyor. Gözü baba demek istiyor değil mi? O baba diyor canım. O içinden gelerek söylüyor. Evet. O zaman da buradaki asgari ücreti 4 kat Indonesia'da. Ekonomist konuşuyor. Şimdi 2 kat. Endonezya'da ne kadar şu anda? Şimdi Indonesia'da 250 dolar falan. Bizde Evet. 370 dolardır ama Evet. yeni oldu 370. Evet. Daha önce 4 katıydı. Evet 4 katı şimdi 2 katı. Türkiye Evet. Ama siz evlendiğiniz zaman tamam mı? 1 TL 6 rupiye falandı. 4,5 bin. Daha da fazla. Evet, evet. Şimdi ise tam tersi Şimdi 490. 50 kuruşa geliyor. Evet. Yani sizin para bizimkini oluşturuyor. Evet. Bir şey diyorlar. Şimdi sigara sıfırlar fazla ya. Sıfırlar fazla olduğu için diyorlar nasıl ya bizimki onların parasının bilmem kaç katı. Öyle bir şey yok. Size sıfır fazla. Borcumuz çok. Borcunuz çok. Çok borcumuz var. Eskisi olduğu gibi sıfır yani. Endonezya parasına sıfır fazla. Bizim borcumuz ödenmez. 100 bin yani. Senin en büyük 100 bin bize 100. Ama işte insan onu yanlış anlıyor. Bir civarı. Salam dede salam. O Ronya'yı taklit ediyor her zaman.
Kahvaltı hazırlıyoruz arkadaşlar. Annem tabii ki böyle misafir normalde pazar kahvaltısı böyle ya. Şu an pazar kahvaltısı gibi. Öyle kahvaltı hazırlıyoruz. Vallahi mis gibi annemin reçellerine bakın bir de. Artık bu reçellerden ben de alabilirim, ben de faydalanabilirim. Ronya'nın dişi yine ağrıyor. Kahvaltı yaptıktan sonra antibiyotik, tamam mı Ronya? Tamam. Pankek vereyim. Bak çevir. Ha. Hazırda arabam varmış kız. Özledin mi Matt? Selamat pagi. Kita sekarang udah di kota Elazığ. Kita udah ketemu sama ibu mertua dan ayah mertua saya. Semalam kita berangkatnya dari Diyarbakır itu sekitar jam 1 dan sampai di sini sekitar jam 2:30 gitu. Jadi 1 jam setengah kita di jalan. Sekarang kita udah di kampung guys. Nah, ini kayak di villa gitu. Kita mau sarapan dulu pagi karena memang di sini mulai sarapannya itu jam 11-an. Nah, kalau dibilang sarapan di sini tuh aktivitas kalau pagi itu sekitar jam 11-an. Di belakang saya ini ada buah favorit saya guys. Jadi nanti kita bakal kasih nampak buah-buah apa aja dari sini. Sekarang kita mau sarapan dulu. Evet, söyledim zaten. Endüres kaşıkları bunlara. Evet, geliyor. O oranın kaşığı değil ki. Buranın kaşığı canım benim. Hayır canım. Nerenin kaşığı? Bu yoğurt kaşığı. Tamam benim de kaşıklarım bunlar. Endonezya. Senin kaşıklar. Evet. Haris konuşabilirsin tam. Endonezya. Yok. Çok eğlenceli bir çıkarım var. Nah. Topla. Nah, bantu Teze. Bantu. Ini banyak nih. Matt, sen de. Yardım et. Evet. Ne yedin? Makan apa? Tamam. Kita sedang belanja di dekat rumah ibu mertua dan di sini desanya Turki guys. Jadi penampakannya seperti ini. Ini di mana? Ini guys seperti Indomaret, BİM. Jadi kita belanja seperti Alfamaret. Indomaret seperti di Turki BİM, Şok, A101. A101. 3 ada. 3, tapi Iya, yang di Indonesia 2 ada. 2 ya. Yang paling terkenal BİM sama A101 ya. Iya, Paling kan? banyak soalnya. Karena BİM punya Erdogan. Punya Erdogan. Kalau yang lain, Kalau tidak salah. kalau tidak salah ya. Yang lain lagi dibilang boykot, makanya kita beli belanja di sini ya. Iya, bukan bukut. Yang lain juga seperti adik mereka. Iya, ayo kita belanja. Sekarang kita belanja untuk stok. Saya udah seperti jannah. Dia seperti di surga katanya. Semua yang dia mau ada di sini. Jadi apapun dia mau ya, misalnya kayak buah zaitun ada. Sudah beli habis itu ada ini juga. Kurva suli, bulgur, Ini semuanya sehat-sehat. sehat-sehat. Ini. Kita beli untuk stok guys, karena kita tinggalnya agak jauh dari desa gitu, jadi harus naik mobil kalau belanja. Makanya kita kalau beli belanja tuh harus banyak untuk stok. Ini rumah, tahu kan? Ya, villa kayak villa. Nanti kita buat turnya ya, tur tamannya. Oke, kita lanjut belanja. Sekarang di Turki lagi hiperinflasi, jadi yang mahal itu kayak gini guys, snack, makanan-makanan ringan seperti ini harganya meroket ya. Kalau untuk minuman juga, minuman asing itu juga meroket harganya, tapi ada juga yang merek lokal masih normal. Nah, di sini karena boykot banyak, jadi ada juga merek-merek yang bukan merek boykot ya, tapi tetap aja ada juga merek boykotnya. Nah, jadi di sini juga kita belanjanya itu
ya seperlunya aja guys, seperlunya aja. Tapi walaupun marketnya kecil, tetap aja barang-barangnya penuh. Seperti itu guys. Dan ini yang nggak boleh ketinggalan, semua supermarket atau market itu pasti ada jual ini. Padahal ini di kampung guys, ada juga yang beli berarti ya. Sedikit kita jalan-jalan sambil nunggu Rusyan sama ibunya bayar. Jadi ini di kampung guys, ya sekitar 2 jam lebih dari pusat kota, bisa 3 jam lah kita bilang. Jadi penampakannya seperti ini. Nah kalau di tempat ibu kami tinggal itu cuman musim panas saja ada orang. Kalau di sini setiap musim ada. Karena di daerah ini kalau musim salju tergolong sangat dingin ya, suhu udaranya. Jadi di sini orang-orang pada tinggal. Kalau di tempat ibu mertua itu cuman pas musim panas saja, sekitar 3 bulan tinggal. Setelah itu mereka bakal balik lagi ke kota. Jadi mereka itu kayak istirahat. Karena di kota Diyarbakir khususnya itu bisa 40 derajat lebih kalau musim panasnya. Nah di sini pasti setiap kampung itu, setiap desa itu, atau kita bilang kecamatan, pasti ada masjid ya. Dan cukup bagus ya, cukup terawat di sini. Bisa dilihat pemandangannya. Ya, ini kalau musim salju, semua gunung-gunung ini bakal berwarna putih karena ditutupi salju. Jadi di sinilah desa. Kalau di kota, bukan Diyarbakir, Elazig, nama kota Elazig. Nah, kita jalan-jalan sedikit. Nah, di situ ada rel kereta api. Tadi pas kita sampai itu ada kereta api lewat. Biasa kereta api muatan barang atau kereta api angkutan juga lewat di sini. Nah, jadi ya seperti ini masjidnya. Namanya Fatih Jami. Ya, kalau di Turki itu masjid disebut jami. Kalau kita bilang masjid itu biasanya musola. Kalau di Indonesia musola disebutnya karena lebih kapasitasnya itu lebih sedikit dan mereka nggak laksanakan sholat Jumat kalau di masjid. Tapi kalau disebut jami itu ada sholat Jumatnya. Nah, menurut kalian gimana guys kampung di Turki? Nah kalau kita lihat juga bisa dilihat juga kayak warna-warna rumahnya itu kayak hampir diseragamin ya, karena untuk mewarnai rumah di Turki itu juga nggak bisa sembarangan. Kita nggak bisa sembarangan mewarnai warna rumah. Jadi ada warna-warna tertentu yang bisa digunakan di suatu desa supaya nggak terlalu acak-acakan ya warnanya. Jadi bisa dibilang nggak seragam juga, tapi bisa merusak pemandangan kalau terlalu dibebasin. Lihat nih warna rumahnya. Nah, dan jalan-jalan di sini juga hampir sama dengan Istanbul ya. Menanjak, banyak tanjakannya. Nah kalau kalian punya kesempatan bisa main-main di kampungnya di daerah Turki. Jadi hampir sama ya pemandangan kampung di sini seperti ini. Nah kita belanja di sini guys. Mereka lagi bayar. Oke, nanti kita lanjut videonya.